Shout out sa mga followers niya. Gang gang. Hey! 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 Champion! Picture sa picture sa. Brad. Sige lang. Okay. Boss na Arnel, dol. Obediencio. Nice. 2 runs by Obediencio. Best score. 17 against 27. Potential lang. Lalong lumiliit doon ang malang lamang. 10. 9. 8. Lulun. Nasa ibayan. Rebound by Obediencio. Nagmamadali. Ayun. Nagmamadali sa Obediencio. No good. Rebound by Jel. Sa labas sinasabi Kiamson. Out of bounds. 20 seconds. Yes, number 23. Hinay lang. Ibang magkulaktan ang muna mga kapatid. Itong laro na ito mga kapatid ay parang nag-play doon sa Lapitan. Nandiyan ang Tungkulan District. Yung mga kampang ng Pampinan Tungkulan District mga kapatid ay masyadong tahimik na. Zero switch po. Sige lang. Hey! 5 seconds. Let's go. Hey! Go! Dagan ba? Hinay! 9, 8, 7, 6. Basta na si Pastor, unsa man may istorya nimo ni Pastor? Kini nga tong trabaho karon. Ang tinuod yun ani, wa pa gitay bula. Asa rin bola? Padala ra sa Africa. Padala ra. Paling ko eh, Syukon. Isulat pa yung tip. O, bugan niya. Syukon. Sulatin ka pa niyo yung first 5. Payaw, Relita, Tanon, Ulano, Roel, Junel. So, what's up guys? Okay, first 5 at the center. Video. Aduh ba sila? Atong isuon. Kumbate. Mga pinsoy. Sudli, baso. Ya, ato papaspasan Okay, atong yagyo. Balik sa tutok. Oh, Paspasin niyo kay para magsulod mi ha. kinahanglan mo biya tag 30. Yes. Kinahanglan mo biya 30. Let's go. Jamon. 5, 4, 3, 2, 1. 5. Jamon. Between jersey number 10 and jersey number 23. Tanon ngayon, may tama na bola. Mr. Tanon guarded by Mr. Iway sa gitna ni Mr. Tanon. Ang lugar na agawa ng rebound. Relax lang. Kaya. Number 23, Kiamson sa ilalim. Wala agawa ng rebound ng mga. Behind the ball. Mukhang nagsugod na. Rebound jersey number 17. Number 1. Saya ka. Balik ang chika ng Remy. Basig na itapon pa. Jersey number 6. Foul. Number 15. Number 15 ang foul. Kasi number 15 yan. Tanon. Jersey number 7, Kiamson. Unang tira. Iwalahan. Good one. Ikaduhang tira. Tarungan ninyo kay Giblang tas tara Canada. Grabe, wala-walahan. Muragan si Paczynski ba? Ayo. Talon ngayon. Tinahan sa nakita. Wala. Mr. Talon. Tumira ng press. Wala. Agawa na rin ang Reyna sa ilalim ngayon. Mr. Talon. Wala. Agawa. Wala. Mr. Talon. Wala. Inilog. Bisa na ito referee. Isa pa. Okay, Talon jersey number 23 foul. Graduate kita. Dong.
Ulano din. Sorry, Ulano. Paus. Tanawan layo pa, tanawan layo. Ayaw doko. Yan po na, isa ka barangay. Tino, jersey number 17. So wala sa Mr. Liam Son. Wala nakuha ni Mr. Tano. Nakuha ni Mr. Tino. Mr. Tino ngayon. Kiamson. Atento 3. Wala. Nakuha ni Mr. Ulano. Ulano. Relax na, relax. Ano? Relax lang, relax. Ulano. Sumalaksa. Grabihan. Nota pagkatrabaho ba rin. Hindi yun, makatagpuan na eh. Good to point, Mr. Rolano. Iwan niya jersey number 30. To Mr. Kiason. Sa gilid. To Mr. Pili sa halip. Bawal. Mabili habay. Tinidota yan. Muna yung mga dula ng pinairan. Tanon. Wala. Tinoy jersey number 17 by Tanon. Inay. Malaksak sa gilid, ang butik na maagawan. Oy, lumigon. Pasa. Kiamson to Mr. Iwan. Umisa na. Tres. 3, oh. Kita niya. Tanon ngayon. Tanon to tanon. Technical na to to? Tanon. Pero eh, technical na to. Inaan sa lagi ang katawan ni Tanon. Layla, pagnagon. Agawan ang rin ng Mr. Kiamson. Kurwan! Patina si Kiamsono. Kiamsono bukas Mr. Kiamson. Orlando jersey number 23 from Payaw 1. Pass to Mr. Orlando. Orlando ngayon. Ginugulo ni Mr. Iway. Orlando. Hoy! Travel. Travel. Sorry niya, Brad. Sorry niya. Travel. Score! 6-2. Labaw ang Tukurang District. Again, sa ilalim ni Mr. Kiamson. Paus! Defense niya, ayaw pasudla dito. Whistle of the referee. Uy, ayaw, bugata. Foul. Proceed foul. Asin takot rin? Proceed foul. Lihayi, gudam agad na. Kiamson? Pa! Trapon na di na ako magbula. Relieta jersey Duha eh. 91. Sa gitna. Ayun! Mr. Iwan ngayon. Mr. Kiamson. Grabe ang ibuhat pa ang tuwing kong kabaw. Sino ba? Goal to the point, Mr. Kiamson. Basta. Clear sa Misamis Occidental. Sama kayo. Orlando, goal to the point, Mr. Orlando. 4 minutes and 38 seconds review time. The first one, Iwan to Mr. Tinoy. Mr. Tinoy sa the ball for the press. Mr. Cortez thinks. Four. Payaw! Tumira na. Wala. Agawa ng rebound ako ni Mr. Iway. Agawa ni Mr. Kiamson. Kiamson to Mr. Kiamson. Goal for the points, Mr. Kiamson. Good! Mr. Kiamson ngayon, jersey number 7. Sa gitna, sa ilalim ako ni Mr. Olano. Olano to Mr. Olano. Paano tayo to Mr. Olano? Goal for the points, Mr. Olano. Ay, kumesa. Tukuran. Eh, wala ka, sunod. 3 minutes. Kumatihagin yung mayo. Oh. Pastor, tiraig 3 yun. Sabi kong dula ay, nilita ko. Oh. Sino kayo? Mapasalin ko. Ay kayo. Amora pa na. Dapat lapit tayo.
Oras na. Mura gyapon kay musuod ko may mapildi ni sila nga dagko kay ni. Sunod kayo kita kana oh. Labi lang siya ko ang kita kana. Pastor. Oras pa naman. Pastor Nelwin, naman tingnan to. Ikay forward, ikay forward. Final quarter. Bola niya. Bola sa payaw. Sudli. Sino, Pastor? Sorry. Ay, sa karoho pa rin. Ang sama nito lahat. Panagbuhay. Isunod na ang Bobilga ng Tuguran District, Mr. Milwin Estribor. Kilos Reyes, number 16. Dinaan sa lagi ng katawan. Tumira ng Teresa Bueno. Mapay pagsubok siya ang panayo. Bola! Lipaya sa asawa skill na. Pantay po. Wapatuloy mo, ha? Wapatuloy mo. Ato ba ang bola? Ulano, Mr. Tanon. Mr. Tanon ngayon, dahil ni Mr. Renos Reyes. Wala. Tanon, agawa na riba ako ni Mr. Ulano. Mr. Ulano ngayon. Mr. Ulano, Mr. Tanon, tumira ng Teresa. Wala pa rin. Anong paso ni Mr. Bobilga? Kalagda sa piling. Wala. Ilahagapon, Baroy. Wala. Balik. Kaya ka pre. Ayaw na, ayaw na lang. Go to the Bulls. Ay, Gotas Gibuhan. Goal for 2 points, Olano. Whistle of the referee. Sige, kapag mo. Parang gusto ka na, magpapagil ka na. Huwag niyo tuyo, sa tingin mo na ito. Ala, 10 seconds eh. Wala no. Wala na ngayon. Wala no. Whistle of the referee. Foul, Mr. Torres Reyes. Defense, hutan yung oras. Nah, ingon yung visual para kuha yung nagtiyak. Hinay. Nang pasok. Hiyan mo! Wala. Uy, sayang naman. Ay, ano. Balik! Rieta, jersey number 91. Batir ang Rowan Elias. Tanon, goal for 2, Mr. Tanon. Time out! Litson. Forward ka bro. Gukta gig mayo bro. 7 minutes, last 7 minutes score, 32-18.
Tanawang hagbong, hagbong. Kiamson to Mr. Tinoy. Rotate, Mr. rotate. Tinoy sa gitna. Sa ilalim ng tutugan si Mr. Kiamson. Ini to di pili talawag yung ball na lang nila. Tano. Wala. Hinay, hinay, hinay. Hinay. Kiamson. galing kay Dangog Mr. kayo. Mr. Kiamson ngayon ginugulo pero hindi na patin. Sa gitna. Okay, sunod na referee. Foul, Mr. Olano. Jersey number 2. Dili kayo ulo na sila. Foul, jersey number 10, EY. Bibigyan ng dalawang libreng tira. Unang tira kay Lipi, way bayad. Hoy, pakpak sa Tiason. Fans, puro sa. Lina mo kayong fans, taburan. Away, sabat. Trilik tulak. Diha, half court. Dua dong, dua, dua. Wala na jersey number 20. Dua. Wala na ngayon sa gitna to Mr. Elian. Forward. Woo! Mr. Tidoy, Mr. Tidoy na-intercept nung pasanan, ganda na sana. Olano to Mr. Tanon, Tanon to Mr. Olano, to Mironan, Teto 3, Mr. Olano. Wala na ko Mr. Kiamson. Kiamson yan, ginugulo. 20. Goal for 2 points, Mr. Kiamson. Ay kumpiyansa. Time out, time out, time out. Boom. Official sign out, official sign out. Balik ko tangtang sa Rilo. Rilo, then sabay tagtangan niya. Habak. Habak. Habak ang dalon. 5 na yan, 5. Patanda ka 5. Habak. Ang habak daw, na habak. Eh, time in. Time remaining 2 minutes and 52. Pila yung score? Score 19 against 6. Mr. Elieta from Bulawan Church. Out of the court, jersey number 99. Tabang. Hello, England. Pass to Mr. Tanon. Mr. Tanon, layo ka. Wala. EY. Hinay dong. Hinay, hinay. Ay, naagawan. Sorry, sorry. Olano. Out. Mr. Olano. Wala na. Oh, oy. Possible na. Stepping, stepping. Gunit na. Suway sa inyo, grutit. Tayo sa inyo, paspasi. Labaw kayo mo. Labaw kayo ta. Lamo rin. Ah. Lamo rin po. Kiamson to Mr. EY. EY jersey number 30. To jersey number 17. Wala. Agawan na iwan po ni Mr. Tanon. Mr. Tanon, tinalaas sa nakingayon ni Mr. Tanon. Sulaksak. Wala lagi na. Agawan ng rebound. Whistle of the referee. Save ball. Ulas pa yan. Ayaw. Ay, kumpiyansa player. Ay kumpiyansa. Ay kumpiyansa kay Marisa. Kapura ka. Sa gilid ni Mr. Tanon. Wala. EY to Mr. EY. Whistle of the referee. Foul Mr. Tanon. Jersey number 16. 15. Jersey number 15, Tanon from Palawan. Foul. Minutes and 8 seconds. Rotate, 20 rotate. seconds shot na. Rotate, kilid oh. Bomba. Nice ka. Behind Luka Gibuhay. Ang atong mga Stepping on the line. stepping on the line. Whistle of the referee, stepping on the line. Our official photographer, Mr. Aquino. Ang pugi ng Pagadian Church. Yamson, Mr. EY. Mr. EY. Mr. EY. Dong, dong, kilid dong, kilid, kilid dong. Wow! Mr. Tanon. Perfect. Mr. Tanon ngayon. Wala.
Labaw kay mo, labaw kay mo, labaw kay mo. Inay. Relaxing. Oh, biya, biya. City segundo shot na. 1 minute and 30 seconds. Ilaw mo, ilaw mo. 13 second shot na. Ilaw mo, ilaw mo, ilaw mo. Ilaw. Hagpong, hagpong, duha, duha. 5. Good for 2 points. 1 minute and 20 seconds. Mr. Olano. Jersey number 23. Hala. Sa gilid, good for 2 points, Mr. Tano. 25-8, 1 minute and 2 seconds. 1 minute and 2. Last 1 minute. 15 seconds shot na. Tunga. 50 seconds. Tumira na 3. Wala. Nakuha ni Mr. Tanon. Mr. Tanon Lopez to Mr. Relieta. Good for 2 points, Mr. Relieta. 41 seconds remaining time in the first quarter. Number 13 ngayon, may tama na bola. 30 seconds. Kiamson, 10 seconds shot clock. 5. Good for 2 points, Mr. Kiamson. 23 seconds remaining time. 23 seconds. 20. Tumira na 3. Wala na kung Mr. Iwan. 15. Untos kisa yan. Balik, balik. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Good. 3, 2, 1. Why not?